हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ केमिति एससी सर्टिफिकेट आवेदन करेंगे एवं कौन प्रोसेस रही से विषय में जानिबा वीडियोटी स्किप न करी शेष पर्यंत देखते फ्रेंड्स जहाँफल कि संपूर्ण बुझीपारे। आपणक मोबाइल किंबा कंप्यूटर गूगल क्रोम ओपन करंतु। गूगल क्रोम ओपन करी सर्च बार रे सर्विस प्लस बोली टाइप करी सर्च कर दियंतु। तारपरे एमिति इंटरफेस गुट ओपन हे जिवो। प्रथम लिंक उपरे क्लिक कर दियंतु। तारपरे एमिति पेज गुट ओपन हे जिवो। आपणक पाखरे जदि आगुरु यूजर आईडी पासवर्ड होची ता लॉगिन उपरे क्लिक करी यूजर आईडी पासवर्ड दे आवेदन करि परिबे। आपण जदि न्यू यूजर नुआ रे आवेदन करूचंती बोले रजिस्टर उपरे क्लिक कर दियंतु। रजिस्टर उपरे क्लिक करला परे एमिति पेज गुट ओपन हे जिवो। ई फुल नेम जगह रे आपणकर फुल नेम टी टाइप कर दियंतु एठारे। तारपर एठारे गोटे वैलिड ईमेल आईडी टी दे दियंतु। तारपर एठारे गोटे वैलिड मोबाइल नंबर दे दियंतु। तारपर एठारे गोटे पासवर्ड क्रिएट करबा को पड़िबो जेमिति कि कैपिटल स्मॉल किछि नंबरिक किछि स्पेशल कैरेक्टर थिबा दरकार। तारपर सिलेक्ट स्टेट जगह रे आपनकर राज्य बा स्टेट टी बाछि दियंतु। तारपर कैप्चा को जेमिति को सेमिति एठारे फिल कर दियंतु। कैप्चा दे सारला परे सबमिट रे क्लिक कर दियंतु। सबमिट रे क्लिक करला परे आपनकर मोबाइल नंबर रे गोटे ओटीपी आ जीमेल आईडी रे गोटे ओटीपी जाइतिबो। सेही ओटीपी को ओटीपी बॉक्स रे देकी फाइनली सबमिट कर देले आपनको यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट हे जिवो। तारपर ए लॉगिन रे क्लिक कर दियंतु। तारपर जो ईमेल आईडी टी दैतिबे सेटा आपनकर यूजर आईडी आ जो पासवर्ड क्रिएट करथिबे से पासवर्ड देकी ए कैप्चा को एटा रे फिल अप कर दियंतु। कैप्चा दे सारला पर लॉगिन रे क्लिक कर दियंतु। तारपरे एमती पेज गुट ओपन हे जो अप्लाई फॉर सर्विसेज तारिफ रे क्लिक कर दियंतु। व्यू अवेलेबल सर्विसेज तारिफ रे क्लिक कर दियंतु। तारपरे एमती पेज गुट ओपन हे जो तारपरे एठारे शेड्यूल कास्ट बोली टाइप कर दियंतु। जदि एससी सर्टिफिकेट आवेदन करबा चाहछन्ती ताले शेड्यूल कास्ट बोली टाइप करंतु। ए तळे आस जायछि इश्यूएंस ऑफ शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट तारिफ रे क्लिक कर दियंतु। तारपरे आपनकर फॉर्म टी ओपन हे जिवो। एठारे आपनको आधा घंटा समय मिल जाउछि। आधा घंटा भीतर कंप्लीट करिबार अछि। सैल्यूटेशन रे जदि गोटे पुओ पिलार आवेदन करूछन्ते बोले श्री को सिलेक्ट करंतु। विवाहित महिला पई एसएमटी को सिलेक्ट करंतु आ गोटे कुमारी झियो पई मिस को सिलेक्ट करंतु। मु गोटे पुओ पिलार आवेदन करूछि। एप्लिकेंट्स नाम जगह रे जे आवेदन करिबा पई आनी छन्ती तांकर फुल नेम टी टाइप कर दियंतु। जेंडर जगह से मेल कि फीमेल सीटा सिलेक्ट कर दियंतु। मैरिटल स्टेटस रे से बाई चंदी कि सीटा सिलेक्ट कर दियंतु। एज जगह रे तांकर बयस केते हला सीटा टाइप कर दियंतु। तारपर रिलीजन जगह रे हिंदू मुस्लिम जाइते सिलेक्ट कर दियंतु। आधार नंबर चाहिले दे पारबे न छाडी दियंतु काहे कि आगरे हमको अपलोड करबा को पड़िबो। तारपर एठारे एप्लिकेंट्स को बापांकर नाम टाइप कर दियंतु। तारपर एठारे एप्लिकेंट्स को मांकर नाम टाइप कर दियंतु। तारपर एठारे गोटे वैलिड मोबाइल नंबर दे दियंतु। तारपर एठारे ईमेल आईडी जदि होची ताले दे दियंतु नल छाडी दियंतु। तारपर आस जायछि प्रेजेंट एड्रेस। प्रथमे एठारे आपण डिस्ट्रिक्ट टी बाछि दियंतु। तारपर सब डिवीजन बा आपनकर ब्लॉक टी बाछि दियंतु। तारपर आपनकर तहसील ऑफिस कोठी सेटा बाछि दियंतु। तारपरे आपनकर विलेज नेम टी सिलेक्ट कर दियंतु। एठारे आपनकर विलेज नेम टी शो करू नथिले तळे विलेज नॉट इन लिस्ट चेक बॉक्स रे क्लिक करी आपनकर विलेज नेम टी टाइप करि परिबे। जदि शो करूची एटारे ताले सिलेक्ट कर दियंतु। तारपरे आपनकर आरआई सर्कल टी सिलेक्ट कर दियंतु। तारपरे एठारे आपनकर हाउस नंबर जानि चंती हेले दे दियंतु नहेले 8 लिखि कि आपनकर गार नाम टी टाइप कर दियंतु। तारपर एठारे आपनकर पोस्ट ऑफिस कोठी सीटा टाइप कर दियंतु। तारपर एठारे आपनकर पुलिस स्टेशन कोठी सीटा टाइप कर दियंतु। तारपर आपनकर एरिया और पिन कोड नंबर टी दे दियंतु। तारपर एठारे 18 वर्ष रो अधिक आइतिले यस रखंतु। 18 वर्ष होई नथिले न रखि कि एठारे तांकर मां किंबा बापांकर नामटी टाइप कर दियंतु। तारपर एठारे जार नाम टाइप करले
ଆଉ ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ରିଲେସନସିପ୍ କ'ଣ ସେଇଟା ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବାପା ତାହେଲେ ଫାଦର ବୋଲି ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 250 KB ଭିତରେ ହିଁ ରଖିକି ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏହି ପର୍ପୋଜ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ହାୟାର ଷ୍ଟଡି ବୋଲି ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଯାଇଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍। ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯଦି ସେମ୍ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ୟେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସଟି ଏଠାରେ କପି ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଜାରର ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଅଛି କି, ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ୟେସ୍ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ୟେସ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, କେଉଁ ବ୍ଲକ, କେଉଁ ମୌଜାରେ ଅଛି ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜମି କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେଉଁ ବ୍ଲକରେ ଅଛି ସେଇ ବ୍ଲକର ନାମ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ କେଉଁଠି ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜମି କେଉଁ ମୌଜାରେ ଅଛି ସେଇ ମୌଜାଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜମି ପଟାରେ ମିଳିଯିବ ମୌଜା। ତାପରେ ଆର୍ଆଇ ସାର୍କଲ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନରର ନାମଟି ଜମି ପଟାରୁ ଦେଖିକି ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଜମି ପଟାର ମାଲିକ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟର ରିଲେସନସିପ୍ କ'ଣ ସେଇଟା ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବାପା ତାହେଲେ ଫାଦର ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଜେଜେ ବାପା ତାହେଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ ଜମି ପଟାରୁ ଦେଖିକି ଖାତିଆ ନମ୍ବରଟି ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ এই দুইটা ବ୍ଲାଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ এই ସେଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟରେ SC କାଟାଗୋରୀର ଯେତେ ବି ଟାଇଟଲ୍ ଅଛି ସବୁ ଟାଇଟଲ୍ ଏଠାରେ ଶୋ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଟଲ୍ଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ এই ପ୍ଲେସ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜ ନେମ୍ଟି ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଇ ଏଗ୍ରିରେ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ এই କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ଏଠାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଟିକେ ସମୟ ପ୍ରୋସେସ୍ ନେବ, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମରେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁଟି ଶୋ କରିବ। ଏଠାରେ ଏଡିଟ୍ ଅପସନ୍ ମିଳିଯାଉଛି, ସବୁ ଥରେ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଟାଚ୍ ଆନ୍ସରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସିଲେକ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ନାମରେ ଜମି ପଟା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ନାମଟି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେ ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ପଟା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଗୋଟିଏ PDFରେ ଆଟାଚ୍ କରି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜମି ପଟା ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ନାମ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଥିବାର ଅଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଣଜେଜେ ବାପାଙ୍କର ନାମ ଜମି ପଟା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେ ବାପାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଗୋଟିଏ PDFରେ ଆଟାଚ୍ କରି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫର୍ମ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫର୍ମଟି କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ କେମିତି ST ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କଟି ଦେଇଦେଇଛି, ଚାହିଁଲେ ସେଠୁ ବି ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ କପି ଅଫ୍ ଫାଇନାଲି ପବ୍ଲିଶେଡ୍ ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଜମି ପଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜମି ପଟାକୁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼କୁ ସ୍କାନ୍ କରି ଗୋଟିଏ PDFରେ ଆଟାଚ୍ କରି ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଭ୍ ଆନାସର ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିବେ ତାର ଲିଙ୍କଟି ଏଠାରେ ପାଇଯିବେ। ସବୁ ଥରେ ଏହି ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ କ୍ୟାନସେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ପୁଣି ଥରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ସବୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଫାଇନାଲି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ମଟି ମିଳିଯିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆବେଦନ କରିଦେଇଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣ 7 ରୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯିବ।
सर्टिफिकेट एप्रूव होला परे केमिति डाउनलोड करेंगे से विषय जानवा चाहते ताहले वीडियो डिस्क्रिप्शन तले से वीडियो लिंक टी दे देछि चाहे सेठू भी जाके देखि पारबे। ओके फ्रेंड्स वीडियोटी भल लगी गोटे लाइक कर दिंतु आम चैनल रे नुआ आसते सब्सक्राइब टे कर दिंतु और पाखरे आसते बेल आइकन उपर क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु। थैंक्स फॉर वाचिंग।